ଭାଇ ତ ଜୀବନ ପୁଡ଼ିଆ ଖଇଲି ଶୁଣି କାନ ଫାନ ପାଉଛନ୍ତି ଖେଳୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଭାଇ ଥରେ ତ ଆଉ ଦେବିନି ନା କଣ କରିବି ଯୋଉଠି ସବୁ ନେଇଯିବୁ ନା କଣ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ କଣ କିଣି ପାରୁନ ନା କଣ ପକା ପକା ଦେଖିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ଗୋଟେ MA ଆଉ ଇଏ କାଲିକା ଛୁଆ ଆଜି ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ କୁଡ଼ିଆ ମାଗିଲାକୁ ମା ଭଣ କରି କଣ କରିବ ଯୋଉଠି ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ସେଠି କଣ କରିବ ଆରେ ଏଇ ଭାଇ ସେ ଦି ଜଣ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି अच्छा अच्छा ताले खूब शीघ्र ए जगार मालिक को खोजी बाहर कर नहेले सरकार नियम अनुसार ए जगह पूरा अनाबादी घोषणा करा जिवो बुझिलो भाई जगह अरे तांकर जगह बिक्री होला हमर कोन होला जगह हे प्रभु जीवन रे घर भड़ा रही रही कि मन हो एते पैसा संचय कली लाभ कौन अच्छी प्रभु गोटे मन लाखी जगह नब मन जमा मानुनी प्रभु मोर एति गुहारी आपन मत गोटे मन लाखी गोटे जगह कर प्रभु करदेवे प्रभु मो 108 बेलपत्र चढ़े प्रभु मत गोटे मन लाखी गोटे जगह करदे आज्ञा प्रभु जगह एमती जगार गोटे करेबे जमी से कड़े टे भल रास्ताटे थी से कड़े हॉस्पिटल टाइ थी से पाखे गोटे स्कूल टाइ थी आज्ञा प्रभु आपण तो जानते मोर टे आईसी माने टे मन टुडु टुडु पाई से पाखे गोटे पार्क टाइ थी प्रभु मत गोटे जगह कर दिया प्रभु प्रभु हेलो हाँ सर आप कहते आसवे आसले कौन अरे बाबा जब आप न आसवे मुझे जगह को आउ क्या ना देदेवी हाँ देखो जगह मिलवा केते कष्ट पुणी टाउन एरिया रे आज्ञा अरे बाबा भल रास्ता अच्छी साइड रे स्कूल अच्छी पार्क अच्छी हॉस्पिटल अच्छी तो आप आसवे आस ना मुझे जगह क्या देदेवी ओहो आप बुझुना कहीं आज्ञा हाँ 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 जगह कौन है भल जगह अच्छी हाँ टे रोड कर अच्छी असुविधा से कड़े हॉस्पिटल अच्छी पाखापाखि जगहटा आप किणवे मु कि जगह ये टुलु कौन कह विश्व पोशाक देखिए मत कहीं लगुनि जगह किणला काम कर आउ देख मुड़ा देखछ ना मुड़ा 20 में देखा सत्य मु अबिगल 20 तारे आप डेरी कहीं करछु हां तमे जदी कहूछ दिया अच्छा ठीक जगह ताले मु नेबी आज्ञा आज्ञा मोर टिके जगहटा टिके रोड कड़िया हितबा दरकार आज्ञा सब अछि से पाखरे टिके हॉस्पिटल थिबा दरकार अच्छा से पाखरे माने स्कूल आज्ञा से आपण विश्वास करंतु सब पाखरे सब अछि पार्क अछि सब अछि आपण काली पैसा धरि के आसंतु जगहटा आराम से आपण रजिस्टर हे जिवो सुलभ शौचालय भी अछि नहीं घर काम होबो तो माने कारीगर माने जो ना ना सब हे जिवो आपण खाली पैसा आनी के आसंतु जगह नहीं जाओ गाड़िया भी अछि नंबर दे नंबर नियो बाबा नंबर ता दियो 933 70 3950 रोय था बाबा मुझे एते स्पीड हे करनी हम 5080 लास्ट 1 2 3 4 10 हां यही गला प्रभु प्रभु चलो हम डाटा सुनले माता लास्ट हां हां आपण सकाळ 9टा फोन कर 9टा रे बिंधाणी सर जगह पसंद है तो पसंद माने पूरा फाइनल बास बास मु बा सेया कहतली थरे जगह को जे देखियो माने से केबे मना करिवनी आयो रे मां
ये आउ डेरी कम कर टंकाटा आमको दे दिंतु कागज पत्र कामटा भी सारदेवा हाँ जेहेतु आज दिनटा भल अच्छी नना को डाकी भूमि पूजन करदेवा ना कौन ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ ଆଉ ହେଲେ ବାପା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାର ମାଲିକ ଆସିପାରିଲେନି ମୁଁ ତ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ये जगार मालिक एक्चुअली होती मो डैडी माने मो बापा आमे एठी के रोनु सब रोज यूएस रे प्रबल पैसा आम अर्थ अच्छी बिल्डर्स काम ये काम तो बापा एगुड़ा कह बुझते तो ये ओडिशा रे किसी जगह अच्छी बापा कहले तुम दी भाई जाओ जगह बिकिदेव से पलि आस बुझे कि जदि आप किसी खराब हेनी तेल आप गोटे कम करूँ किसी कैश दे दिंतु ता सहित एग्रीमेंटा करदे बापा आसिले रेजिस्ट्रेशन हो ना कंट्रोल कौन कहले एग्रीमेंट करी पैसा देबी କହୁଛି ଭାଇ ଏ ଲୋକଟା ଜାଗା ନେଇ ପାରିବନି ତମେ କାହିଁକି ଆକୁ ବେକାର ଇଏ କହୁଥିଲ ତୁ ସେ ଅଲଗା ପାଟିକି ଫୋନ ଲଗେଇଲ ଲଗାଉ ତମେ ତାକୁ ଫୋନ ଜଲ୍ଦି ବାପା ବାପା ପଇସା 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 ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଦେବି ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ନନାକୁ ଡାକି ଦେ ନନା ଓ ନା ହଁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସନ୍ତୁ 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 ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ ବୋଧେ ये आसन मैडम ये मैडम ହଁ ହଁ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ପା ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖୁନ ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ପ୍ଲଟ୍ ଦେଖୁନ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଜାଗାଟା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆପଣ ବାହାସା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ଆରାମସେ ଏଇଠୁ ଘର ପାଖ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେପଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଆରାମସେ ପାର୍କରେ ଖେଳ ବୁଲ କରିବେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳେଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଏ ଥିବ ନେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଖେଳ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଏରୋବିକ୍ କରିପାରିବେ ଚାମ୍ବା କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି ଶରୀରକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ହାତଟା ଖାଲି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି मते ठीक एम्प्टी ही जगह दरकार थिला नाइस प्लेस आउ आमे माने ना ना माने मु जानिथिली आपन जाय जगहटा आपन बहुत पसंद लागियो ताहले आउ डेरी काई करछंती पैसा देकी एग्रीमेंट करे देंतु मासे परे बापा आसीबे आपन रजिस्ट्रेशन हेतिबो आ भाई अने जोन जाय नन्ना गुडा के भूमि पूजन कर दबा ଟିକେ ସାଇଡ୍ कुड़ा कुड़ा दस्ता कुड़ा नाली पालो इलो बोलो तो बसाई सा अरे कितना राती पाले चावल किना अरे मदा पिए रे आयो रे मां अरे रिक्शा वाला धक्का लागियो से जाउछंदी पड़िगला
କୁଆଡ଼େ ନବନି ଗୋଟେ ବୋତଲ ପିଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପିଇବି ଆଜ୍ଞା बाल बच्चा कितना है रिक्शा डाकी दब गाड़ी बटन ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ହଁ ଜାଗା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ଓହୋ ଆପଣ ଏମିତି ବନଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଟୁଲୁ କହିଛି ସେ ନନାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ଭୂମି ପୂଜା କରିବ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ୟାସ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଗା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଅନାମ ଓହୋ ସିଆଡେ ଅନା ଜାଗା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଜାଗା ମୁଁ କଣ ନେବି ଆପଣ ନେବେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା। ସିଆଡେ ଅନା ଆରେ ମୋର କଣ ଅଛି ସିଆଡେ ଅନା ଭାଇ ନନା ଆସିଗଲେ ମତେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖା ମୁଁ ପଢିବି ଆଉ କଣ ପଡିବ ଏ ମନ୍ତ୍ର ନନା ଆସିଗଲା ଆବେ ନନାକୁ ଛାଡେ ସିଆଡିକି ଅନା somebody ପାଛିରି ପକେଇ ଓ ପଇସା ଦେବେ ଓ ପଇସା ଦେ ନହେଲେ ତ ଛାଡିବି ପଇସା ଆବେ ତମେ ଦି ଜଣ ରହିଥାଅ ତମେ ଦି ଜଣ ଆଜି ଧରା ପଡିଛ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ମୁଁ କିଏ ଜାଗା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଘର କରିବ ଆରେ ଆଉ କାହା ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇକି ତମେ ନିଜର କହୁଛ ମତେ ଚୂନ ମାରୁଛ ଜାଣିଛ ମୋ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ବିଧାନ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋର ବଜେଇ ଦେଲା ଖଞ୍ଜାଣି ଆରେ ହାରାମି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ ପଇସା କାଢ ଆବେ ଏ ଜଳ ମୋ ପଇସା କାଢ ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ବି ଦିଅ ତମ ଦିଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ବିୟୁଟି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଲ ତମ ଦିଟାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି ଦିଅ ମୋ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦିଅ ଏଇ ଜଳ ମୋ ପଇସା କାଢ ବେବି ଯତ୍ନ ନବ ଶଳା ମୋ ସହିତ ତମେ ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବି ଠକିଛ କିଛି କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା କାଢ ଏ ହସ୍ତି ମୋ ପଇସା ବି ଦେ ମୋ ପଇସା ବି ଦିଅ ଛାଡ ଛାଡ କଣ କାହାକୁ କହିବା ଲାଭ କଣ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଦୋଷ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାରର ଦୋଷ ଏମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୋଷ ଯୋଉମାନେ ବଢେଇ କୁଡେଇକିରି ଆଜି ୟାଙ୍କୁ ବଡ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦି ଅକ୍ଷର ପଢେଇଲେନି କଣ ହବ ଆଉ ଏମାନେ ଚୋର ତସ୍କର ହେବେନି ଆଉ କଣ ହେବେ ଛି 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 ତୁ ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଛ ଏମିତି ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ତମ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୁଁ କତ କହୁଛି ଆକୁ ନେଇକିରି ଚୂନ ଗାଳି ଦେଇକି ବୁଲେଇବାକୁ ରୁହ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇ ପୋଲିସ କି ଫୋନ କରୁଛି ବାସ୍ ବହୁତ କହିଲେ ହଁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଆମ ବାପା ମାଆ କାହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ମୁଁ MA ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି ବାପା ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଝାଳ ବାଦନରେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି ଚାକିରି ଖୋଜିଲି ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବେକାର ଆଉ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ ପୁଣି ଏ କୋଟା ଭିତରେ ଆମ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ପୁରା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲୁଣୁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନେଲୁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ହେଲେ ପାଇଲି କ'ଣ
भक्त मैंने आउचंती जाउचंती पूजा कला बेलू 500 टंकार आनिबे भोग हेले दक्षिणा देला बेलू जमा 5 टंका आउ ए पर्वपर्वाणी रे किए गामुछा हाते तो शाढ़ी 11 हाते एया दौचंती बढ़िला झुओ मोर घरे बढ़िकी रही ताको बाघर करने को 5 पैसा नहीं मु करी कौन बाध्य होइके उपाय धरी आज्ञा बाध्य होइके उपाय धरी शुणु आम आपंकर सब पैसा फेरई देव किंतु एतिक अनुरोध आमको अरेस्ट करूँ ना कि थाना दिंतु ना आउ हाँ आउ सरकार को भी एतिक अनुरोध करुच्ची जे आम युवगोष्ठी मान किसी कौन करूँ कारण किसी लोक ये युवगोष्ठी समाज पूरा तली तलांत हो गले